Hingke जों tini lukuthum pandawo kulai Champahour ni candidate Rajeshwar Debbarma ni khugo je tini lukuthum panda angmani bo bagrabai malai mani yagulo je oroni lukuthum pandawo je borok rok phaimani je lukurok sarna hamjagai phaimani aborok busu jorate hamjak mumanka sar ni khugo srai srai khanalane hingke sar tini ni lukuthum pandawo kaini constituency ni ne miloi angkha hingke busu gobang lukurok phaibi sok paika ke norokna hamjak mani bisingtui borok ni hamjak mo busuk jorate manka Belaikano lukurok bobograna hamjakmani no tinini mo mass gathering abo reflection angka oro chung 10 kulai Champahour tai 9th halahali ashram badi sini taku prasmit Debbarma bo 9 kulai 9 halahali ashram badi ni tai ang 10 kulai Champahour ni obono chung tini oro program khalakoro Bharat Sardar Higher Secondary School playground to Go Zago the Boroni the massive the gathering the participation our एकदम truly sini buba grana hamjakmani hano hamjakmani awon tini reflection ka tai sing saimono tini 8 April on 12 April tinga sini election nai poll day nai odino sing saimono oro to clear picture thaka ekdom public mandate se tini oro clear khlare ka je oro two ADC constituency 9 and 10 abo successfully abo winning ngai abo sung orono indication phaika je tini ni mock gathering go tayo program no kitingi sini bubo grano tini or central figure tini sini party founder tai his royal highness bo tini oro bini message bo kaham kono deliberation khlaika ekdom excellent message bo ka je sini Tipra sani tinango hayungo khoroktisai tongnani abongka thansa no mesani manai kebo krui oro sing borok ni khugo bukhana gaje thansa no sini imang thansa no sini tinang abo tini mo massive gathering go abo public ni je khukti kogrok abo sing khanai manka ebong sing nukha anbagi sing saimono o buskangni de 12th je April o sini je pool dewo androso mariwo no oroni sini elector mane gonadevta hinmano gonabuta arpon himano gona je nirbachok monduli মানে মানো বরক যে অলরেডি ডিসাইড খাইবে কে বরক যে থানসানি মারিও থানসানি ফান্নতে ব ক্রাক খাইনে বাগিনাই বরক তাকলাই ম ইলেকশন বরক যত্ন রেডি দङ বরক শুধু 12 তারিখ সালনাसिम नासिङै दङ Sate kaise sungmong kabangma lukurone khugono sung khanawai manka candidate saba awno naya sung bubagrano naiwi si budru khanai hinkhangke bubagrano to hamjago angke candidate no tangai borok naya bubagrano simi nai ingke jodi si candidate song lukuni bagai trust obna ingke bomta hai khlaibai trust boi mano taklai sini habugra sini his royal highness je borok no candidature setup khlakya and gold fielding je babe setup khlaika ta abo excellent abo very remarkable abo ekta history o thangna abon bagin sung 28 ni bisungo sung not less than 25 seats winning position o tongo abo fielding ni atoke ko khlaika je bo taklai je setup khlai candidate abo bo ekta factor tongo jeta bubogran thinang tiprasani thinango to bubograno o jagao bo bahino taklai je candidate no bo fielding khlaika je ba borok no je setup khlaika abo bo ekta factor jeta অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি বড় কোনো কন্টেন্ডার সিং মালিয়ে থাকলে গাবে মূলত বুবগ্রানি স্ট্র্যাটেজি সবচেয়ে তামানায় মানে অ্যাডমিটেবল তা বরং সানি অ্যাপ্রিসিয়েবল তাই অ্যাডমিটেবল অবন বাগিন সিনি পার্টি দাবুকটা স্ট্রেংদেন ওই দङ স্যার তাবুক lai thangnai salni sekang to BJP song manifesto roi rakha engka aro boroni manifesto romane bisengo nong tam phirok namu so yakaba mungsa sig list goba line mungsa signo sajak de tang tete additional norna huma rogno tibitam sana musin statement tam nuka borok to roman scripts hamjai man इंग्रजी script o jaga borok nai diboni manifesto to entire manifesto se roman script by author इंग्रजी script issue engka boroni oborno singchin tiprasa joto general public singbuchina nangnai je BJP dirty politics khai dङ borok sini borok no hamjagya sini borok no chajagya sini borok ni kok no developing thing borok nai sini kok no borok sikmai khina muchung abobo o jaga o singbuchinan dorkar takesa kongka ADC ni auto tribal ward no borok
एबुलिस खेनि बागै बर जे साइटुमन आबो बनि मैनिफेस्टो रिफ्लेक्शन फाइया अन बागै जों खूब साबधान मा तंनाय अबनो ओइ जे कक दङ बिवार द दक माहाय बिवार द बीजेपी अबनो जों बुचिना नंनाय अबन बागै त्रिपुरा सरक दाबो जों सिन्दामा खेने अ बीजेपी त्रिपुरा सानो सिमिया हायंनि जत बरनो सिक्लंना बागै से पार्टी खलै बरक अबनो जों बने आ पलिसनो जों बुचिया नंनाय रिलिजन पार्सपेक्टिव बाहायनो बरक एमन भाबे जरा जराबो बरक अब प्रोवोकेटिव स्पीच नारागो जेटा কোনো ধর্ম ইন্ডিয়া তো সেকুলার একটা কান্ট্রি আ জায়গাও বাহানো বরক সব সময় একটা ভায়োলেন্স কিংবা রায়ট সিস্ট এখানে বাগে নাই মিয়া বাহানো ওর কোলাই চাম্পাহাওয়ার ওর অনাথ চৌধুরী যেটা পূর্ব রাজনগর এডিসি ভিলেজ শুধু একটা স্মল একটা ভিলেজ একটা ওয়ান পার্টিকুলার একটা পুলিং স্টেশন আরও মেজরিটি ভোটার ত্রিপুরা মঠা क्या जगह बरक हार्डलि बरक 75-78 भोटार दंनाय आ जगह चिनी दूर कैंपिंग खाने रखनो चिनी बुरी बुसा रखनो सिकला रखनो गुराली रक बाय निने ओ बार मार्बेल रक बाय ओ जालनि टाबिस रक बाय कगैनाय अनेक बुरी रक इनजुर खा मखलग नांगियांगसे कापति पॉलिटिक्स तापर और खाइ दं पाब्लिक जतन बरनो रिजेक्ट लागे बरनो जतन साबोटेज खालायनाय आबो जों कामोन सिओ जे इलेक्शन 12 तारिखनि परेखा नुंनाय 17 तारिख तो इलेक्शन रिजल्ट आउट नाय बर नायदि जतन बरनो विकेट क्राइथानानि समना दं सर 10 कलेज चंपावर ने लुकुरने हमजों मुंबम तै कलाय तंग याके ते सालनै सि तंग सिओ नग थांगै लुकुरक बाय मालाय जंनाय डोर टू डोर खायजंनाय रग एखबा अब नखला कुतुम पांदा खलायजागनाय रग के निनि एरिया बो कवरेज अंखादे अब ताय खायमारो जत्तो कवरेज के विलेज कमिटी आरो अनेरो तंग यांग कुलाय चंपावर निनि तुलासिगक साइतो 9 एडीसी विलेज दा आयंग आम्बासा साइतो तंग 15 एडीसी विलेज একটা পুলিং স্টেশন 7, 9, 5 পাড়াতেইনে একটা পুলিং স্টেশন পুলিং স্টেশন ওয়াইজ जों ভিলেজনি আরো जों थाङिमालिया যেহেতু ইলেকশন টাইম খুবই শর্ট তাকলাই যে ইলেকশন কমিশন যে জরার মানি আর ভিলেজ টু ভিলেজ आं थांनांगौ जोंखा साइटका बाट फ्रम माय लेवल बेस आं ट्राई खालायगा सिनि इलेक्शन एजेंट प्रेम कुमार मलसम बाबू ट्राई खालायगा ताई अननो सिनि रैंक एंड फाइल फ्रम कुलाई चाम्पावर साइड ताई आं आम्बासा साइड बर जतन ओइनाटरलि जेटा इलेक्शन नि जत पारावा कवर खाइबेकिया आं কয়েকটা পাড়া দাবর মানে স্মল পাড়াও তো সম্ভব লিয়া আবো কোনো ক্যান্ডিডেট বাকি সম্ভব ইয়া আবো তো বাট সিনি যত জায়গানো সিনি প্রেজেন্সি সিনি সুপ্রেমেসি সিনি ত্রিপুরা মঠানো ইন এভরি ভিলেজ ও কুলাই চাম্পাওয়ার দङ তাই অরবা आं इनफरमेशन मानो जेहेतु अब जोंनि पार्टलि अब एडजासेंट प्लेस निनि 9 हालाहालि आश्रमबारि बाहायनो से रकमनो इन एभरि हेबिटेशन ताई विलेज सिनि त्रिपुरा मठानो स्ट्रंग होल्ड एंके सर नों कपलाय आं माने यागुलो निना आमजनि लुकरनो बमति खलायबै नायनो बने हानि बरनो बागै निना हामजां मु बमति खलाय फनुकनो आमसानि लुकुरो एक्टन कक्साव जे सिगाङो बुधबासै पासने रबर पाराव थांगिया आं जेखाने ताकलाय थांगा अनेकटा पाराव न इभेन आं अ टाइम আছে अनेक समय दुइटा 2 टाइम्स 3 टाइम्स थांगा একটা ভিলেজ খুব শর্ট টাইম আছে এবার অনেকটা খুশি মানে খুব ওভারওয়েলমিংলি বড় খুব হেভি অবশ্যই आंनि इलेक्शन एजेंट बा सिनि ब्लक प्रेसिडेंट प्रेमलाल बाबुबो आंबो अनेक समय जों टुगारलेनो कैंपिंग अखर लायो आफोरखौ जों खोनावो तेबो सिनि अखरा चाकरा बुरि रक बर रिक्वेस्ट खालायो आनो जे सिनि पाराव इलेक्टेड थामा फरेमा फाइन आं बरनो एश्योर खालायगा जे आं एभ्रि हेबिटेशन विलेज आं आफ्टर निनि इलेक्शन बा इलेक्टेड माने परे आं बन पारा विजिट खालायनाय बरनि सुख दुखनो आं खबर नानाय प्रत्येक पारावनो बरनि प्रब्लेम दङ आ प्रब्लेमनो जों माने खबर मानानाय आबनो जों गाहामके बाहायके सल्यूशन तुबनाय बाहायके डेभलप खालायनाय अबनो या प्रेसिडेंट बागिनाय जों जत रैंक एंड फाइल जत लिडार्स आबो जों खा बाक्सा खुबासके जों बरनो एश्योर खालायो ता आं तो इलेक्टेड मेम्बर खांके अरनि पब्लिक नि रिप्रेजेंटेटिव खातो आनि तो एक्सट्रा आनि स्पेशल आंनि रेसपन्सिबिलिटी दङ आ रेसपन्सिबिलिटीना आं जत सम्भव गाहाम पारफर्म खालायनायनि आं डिउटिनो आं पारफर्म खालायनाबो आं जायतंनाय सर पाइथाकक गोबां लुकरक न सावो बुट बुस कांगो सिमिनि नग थांगै बेरायवो लुकरक बाय मालायो हनै एंके बुट पास अंग पाय माने या गुलंके सिरिं अंगै तंगो हायना हाय 5 बोसोर परे बुट अंगनानि सेकां हायना हाय लुकरक बाय मालायनानि जायतक फेव कसार माजरक हायना सिरिं सरं अंग हनै आबनो तै केताम सानमसुक सर आबनो साइथां थाइसिं अनेक बर इलेक्टेड बर थांगिया अब पब्लिक नि ग्रीवेंसेस पब्लिक खा दुखु नांगो बनि इलेक्टेड मेमोन माना मुसुंगो
abono जों boroni je bkhano boroni je kha dui tomono जों elected representative rok ar chini duty no responsibility no जों perform ma khane kang to assure ang to agibo politics khlai pekya elected bongka MLA ang jekhane boot base pass ong protek parao nang thangi nayo tabok lai bubogra after 13 years ang election no compete khlaya 2013 jor ang compete khlaya election no contest khlaya after 2013 this time 2026 abo assembly tabok abo ADC asuk but after 13 years long gap ang election no haina hai batalaina bagai bubograni blessing te ang nokorka ang bubograni tabok ang ekta sebok ba ang boroni seba khenen bagai bubogra rohka orni kulai Champahour ne entire population ni boni suk duk ni bagai naina bagai nai bubograno songi rohka ang abono bubograni je order ba bini je যেটা অ্যাসাইনমেন্ট মানে আপনার যথাযথ ভাবে খুব প্রপারলি ভাবে এফেক্টিভলি আং পারফর্ম খানের বাকি চেষ্টা নাই বেলাইনি হামবাই স্যার হামবাই খুলুমকা khana rok nugiman khana 10 college Champahour ni candidate srai sawi khana rakha lukrone hamjak mungno bobam teke firok mangranai gabo taikla ni salbrum ne update chengrona rawai tongnai krenggai tongdi chini khorang bai ang suparna jamatia ani logwe tong seat kalai belaina hambai